Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So today we're going to continue our subtopic 1.3 and 1.4. So last time we stopped until here, I think. Okay, let's recall back what we have learned from the previous two subtopics. The first one is regarding Coulomb's law. F equals to K Q1 Q2 over R square, and from that we deduce electric field strength equals to ratio of F over test charge Q naught, and this results with K Q over R square. And subtopic 1.3, we just learn V equals to W over Q naught, and here we deduce the formula KQ over R. And next we're going to introduce about potential energy. Okay, so this is where we're going to start. At the end of the chapter, students should be able to calculate potential difference between 2 points, delta V. Buat nama pun potential difference, so delta V, V final minus V initial, deduce the change in potential energy, now energy delta U between 2 points in electric field, delta U equals to Q delta V. And next, calculate potential energy of a system up to 3 charges, meaning that you're going to have 3 pair, Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3. Okay, itu sahaja. Okay, let's just ini pun cikgu dah touch hari tu kan. Kita recall balik V dengan W over Q naught, and then V sama KQ over R, or V sama Q over 4 pi E naught over R. And then okay, something that you should bear in mind, ingat untuk kira V, you have to include dia punya sign of charges dalam calculation. Electric potential difference delta V, yang ni pun dah hari tu explain. Okay, potential difference VAB, if ada juga yang tanya, cikgu siapa nak tolak siapa. Okay, potential difference between point A and point B, so VA tolak VB. Okay, the 2 points S and T are located around a point charge 5.4 nano. So dekat sini dia nak cari potential difference between S and T ni. Cikgu touch sikit dia punya example. Potential difference between S and T, so dia nak di delta VST. So you have to find VS dahulu, and then you have to find VT, kemudian baru subtract diorang. Okay, so sini S and T, tapi awak tidak diberi nilai T, so awak kena cari RT dahulu, berapa nilai dia. So sini dia dah rangkumkan sekali semua, kemudian dapatlah 324 volt. Okay, yang B pula, the work done in bringing a charge of negative 1.5 nano from point T to point S. So BS equals to WTS bahagi dengan Q naught, masukkan sekali dia punya negative sign, so dapat negative 4.86 times 10 power negative 7 joule. Darabkan sahajalah. Okay, example ni awak boleh tengok lagi. Next, kita sambung charge in the potential energy delta U. So mana datang delta U? Daripada definition of potential difference delta V sama dengan W over Q naught, dan W sama juga dengan delta U. Kenapa? Ini awak dah jumpa konsep ini dalam topik 5, work energy theorem. So ni unitnya work done joule, dan unit for energy pun sama joule. So that's why kita boleh equate kan lah.
So work done in bringing a test charge samalah juga dengan energi yang diperlukan untuk membawa test charge from one point to another. So delta V sama dengan delta U over Q naught. So kita rearrange, so dapat delta U equals to Q naught darab dengan delta V. Bila kata change, dia mesti final tolak dengan initial. Okay, so ini konsep datang daripada ini je lah kan. Okay, kalau dia bagi awak dalam satu sistem macam ni ada 3 charges, so kita nak cari U energy sahaja, bukan change dah, ini energy sahaja. So energy of this system, tambahkanlah ada 3 pair kat situ, ada 3 charge, so kita boleh dapatkan 3 pair. So masukkan semua formula dan please include the sign. Include sign of charge. Ini dia punya teori je lah kan, example tak ada lagi. Okay, next, equipotential lines and surfaces. So apa itu equipotential lines? Is defined as the locus of points that have the same electric potential, have the same V. So let's say kita ambil yang pertama kat sini, ada positive point charge, positive, electric fieldnya sentiasa keluar, outward. So kalau nampak the blue lines, inilah equipotential lines kita. So equipotential lines bermaksud menunjukkan dia punya strength jugalah, kekuatan, dan juga dia punya potential. So kalau berada pada point A dan juga point B, since A and B berada pada equipotential line yang sama, so equi itu maksudnya equal, potential lah V. So maksud dia berada pada equipotential yang sama, VA dan VB, so VA sama dengan VB. Tetapi C berada pada equipotential yang lain, berada pada lines yang berbeza, dan linesnya lebih jauh daripada A dan B, so dia nilainya lebih kurang lah, decreasing compared to A dan B. So VC tak sama dengan VA, VC juga tak sama dengan VB. Okay, itu maksud equipotential lines. Dan untuk point charge, sekiranya dalam uniform charge, kalau uniform charge tak ada masalah lah, sebab dia nama pun uniform electric field. So dia punya equipotential pun sama nilainya, so VA sama dengan VB sama dengan VC. So kalau dia berada pada equipotential yang sama, so since dia punya VA sama dengan VB dekat sini, so bermaksud dia punya delta V sama dengan kosong. So VA tolak VB sama kosong, so kita akan dapat work done-nya juga adalah kosong. Note over there, no work is done in moving a charge along the same equipotential surface. So ini konsep kita. So here is the example. Example ni awak boleh tengok sendiri, sebab cikgu nak jadikan lecture ini pendek sahaja. Jadi kalau kita lihat, dia masukkan sign, jangan lupa. Ini sama macam contoh tadi juga, yang kat atas tu S dengan T, cuma sekarang dia ada satu point P sahaja. Okay, B pula, if charge Q3 is moved from infinity to point P, determine the change in electric potential energy for this charge. So nak tahu delta U. Okay, so daripada definition of formula for delta U sama Q delta V, dan delta V di sini adalah change, dia nak bawa daripada infinity kepada point P. So maksudnya dapat VP tolak dengan V infinity. V pada infinity adalah kosong, so kita tinggal dengan VP sahaja. VP awak dah kira ke atas, negatif 6300. So masukkan, darabkan sahaja dengan nilai test charge tersebut. So dapat negatif 1.89 10 power of negative 2 joule. Okay, next C, when the charge Q3 at the point P, calculate electric potential energy for the whole system. So actually U, ini very simple lah nak cari U. So semua ada 3 charges kat sini, so kita akan dapat 3 pair. Masukkan ketiga-tiga pairing tersebut, jangan lupa letak dia punya sign of charges sekali. So dapat negatif 5.49 10 power negatif 2. Habis sampai situ sahaja. So
Senang je, U ni dan juga V. Okay, next we'll move on to the last subtopic 1.4, charge in a uniform electric field. Explain quantitatively with the aid of a diagram the motion of the charge in a uniform electric field. So explain quantitatively, meaning that you have to explain by using words lah. Dengan bantuan with the aid of a diagram, the motion, mengenai motion, pergerakan, charge dalam uniform electric field. So for this, you have two subject. We have charge dan juga field tersebut, uniform field tersebut. Okay, we're gonna explain bottom here. Next, use equation V equals to delta V over D for uniform E in stationary charge, charge moving perpendicular to the field, and charge moving parallel to the field, and charge in equilibrium, dynamic equilibrium. Okay, next. Consider a stationary particle of charge Q naught and mass m is placed in a uniform electric field E, and the electric force Fe exerted on the charge is given by Fe equals to Q naught E. Mai dapat ni dapat daripada equation yang E kan. E sama dengan F over Q naught. So rearrange sahaja. F dia buat E kat sini untuk membezakan E ni lah electric force, E darab dengan Q naught. So since on the electric force exerted on the particle in this kind of situation, thus this force contributes the net force F and causes the particle to accelerate. Since dia melibatkan motion, ada acceleration. So please remember, kalau ada acceleration, dia mesti ada force, dan force itu adalah electric force, dan kita boleh kaitkan, relate with the Newton second law. The magnitude of the acceleration of the particle is F equals to ma, dan F inilah Fe. Fe equals to Q naught darab dengan E equals to ma. So we rearrange to get the formula for A sama dengan Q E over M. Because electric field is uniform, then the acceleration of the particle is constant. Since ini pun constant, ini pun constant, of course mass dia pun constant, so kita akan dapat nilai A pun constant juga. Okay, contoh. Ini ada situation dia. If a particle has a positive charge, its acceleration is in the direction of the electric field. If the particle has a negative charge, its acceleration is in the direction opposite the electric field. Macam nak faham ini? Sedang sahaja. Ini adalah positive plates, ini adalah negative plates. Okay, kita recall balik. Kalau positive charge, electric fieldnya directionnya lah outward, keluar. Kalau negative charge, dia punya electric field surround dia adalah surrounding it adalah ke dalam, inward. Dan kalau ada parallel plates, contoh macam ni, sini positif, sini negatif, electric fieldnya ke bawah. Dan sama juga sekiranya secara menegak, sama juga konsepnya, electric fieldnya from positive to negative plate. So here it goes, negative, positive ke negative. So ini electric field. Dan let's say, bukan let's say lah, dalam finger kat situ, inilah positive charge. Positive, dia akan attracted to negative plate. So that's why kita punya Fe ke bawah. So kalau Fe ke bawah, dia tertarik ke bawah, dia bergerak ke bawah. So dia punya acceleration also ke bawah. And kita belajar juga dalam topik 4, F equals to ma, direction of acceleration is the same as direction of force. Dan kalau negative charge, ini masih ke bawah, E electric field ke bawah, sebab plate ni tak bertukar pun, atas positive plate, bawah negative plate. So kalau negative charge in the uniform electric field di sini, so electric force ke atas, sebab dia negatif, dia tertarik ke positive plate, so dia punya acceleration also ke atas.
Consider an electron E with a mass me and thus a uniform electric field perpendicularly with an initial velocity u. The upward electric force will cause the electrons to move along a parabolic path. Ya, ini namanya parabolic path toward the upper plate as shown. Here is electron. These have initial horizontal velocity, meaning that u here is ux is equal to ux. What is uy? Uy is 0 sebab dia hanya bergerak pada horizontal sahaja. Dia masuk, dia enter the electric field. Since it's negative, so dia akan attracted to positive plates. So pergerakannya akan jadi secara parabolic path. Then once it exit the metal, the plate here, dia akan moving with a straight line v, final velocity v di sini. So from the previous formula for A, Ay equals to Ea over Me. E kat sini adalah electron, it just replace the Q from the previous formula. Sama je, E ataupun Q. Since Ax equal to 0, the path is similar with the projected horizontal above the ground ataupun half projectile motion lah. So apa kita tengok setiap komponen dekat situ. Let's see x component, Vx equal to u equal to constant, Vy uy plus ayt and uy is 0, Vy equals to E besar over m darab dengan t sebab kat sini kosong kan. So ay adalah E over m. So position pula untuk Sx horizontal, x equal ut, u dekat sini adalah sama dengan ux, dan sy equal to uyt, uy is 0, so uyt 0 kat situ, half ayt. So dapatlah dalam bentuk formula ini, half ee over m darab dengan t square. So this formula you have to know how to use it and when to use it, and dia sama macam projectile motion. Okay, habis itu next we move on to the relationship between E, electric field dan juga electric potential. So ini dia punya explanation macam mana boleh dapat ni E dan juga V kat situ. Contoh, you can ignore F merah kat sini. So ini adalah charge Q0. Kita nak gerakkan dia towards the point charge. So when it happen, dia akan force yang ada adalah electric force sahaja. So dekat sini work done in bringing a test charge Q0 towards Q besar kat situ. So dia kerja W equals to Fe darab dengan delta R dengan cos 180. Kenapa cos 180? Sebab R ke depan tapi F kita ke belakang, so sini adalah 180. So dapat negatif. Dan W juga sama dengan Q delta V. So kita equatekan these two. So Q delta V equals to negatif F delta R. Dan kalau kita bawa Q0 bahagi ke sini dan R delta R bawa ke sana, so Fe over Q0 adalah E. So meaning that delta V sama dengan negatif E darab dengan delta R, ataupun kalau kita jadikan E in terms sebagai subjek, E sama dengan negatif delta V over delta R. Kalau dia punya limit approach 0, ataupun in other word kita nak differentiate dia lah kan. So E sama dengan negatif dV over dr. Negative sign indicate that the value of electric potential decreases in the direction of electric field. Bermaksud semakin jauh dia punya R kat sini, dia punya potential akan decreases. Okey, contoh kat graph kat sini. Oh no, mention kat sini. Electric potential gradient. dV over dr is also known as electric potential gradient kalau ada graph V against R. Graph lah. Contoh di bawah sini V against R. So dia punya gradient akan dapat graph menurun kan kat sini. So punya gradient sama dengan negative value lah kat sini. dV over dr. Dan ini adalah sama dengan kita punya E, electric field. Okay. From the graph above, so E sama dengan negative dV over dr delta R.
So negatif kosong tolak delta V over D tolak kosong. So sini negatif jumpa jadi hilang positif. Dapat E sama delta V over D or delta V sama ED. Ini last formula yang kita akan gunakan lah. Biasanya kat mana? Biasanya kita guna dalam kapasitor. Kenapa? Sebab kapasitor dia ada parallel plate. So kapasitor kita akan jumpa dalam topik kedua. Next topic. So that's it. We have finished our topic 1. Okay. So let's take a look at the example 1.1 sikit sekejap. Okay, two parallel plates ni biasanya kapasitor lah. Tapi kat sini cakap two parallel plates are separated 5 mm apart. Sikit je 5 mm apart. The electric field strength between the plates is 1. So inilah E, ialah capital E. The small charge of positive 4 nanocoulomb is moved from one conducting plate to another. Calculate a work done on the charge and potential difference between the plates. So work done, W dengan F dengan D. Dan F kat sini adalah Q naught dengan E dengan D. Dia dah bagi semua kan. Charge dah bagi, E dah bagi, distance pun dah bagi. So darabkan sahaja. Kemudian B, potential difference between the plate. So sini kita boleh guna formula yang related antara E dan juga delta V. So delta V sama ED. E dah ada, D dah ada. Darabkan sahaja. Very simple. Senang je topik ni. So the end. Let's recap in terms of formula je lah kan. So Coulomb's law. First kita belajar mengenai Coulomb's law. It said that Coulomb attractive force, electrostatic force is directly proportional to the product of the two charges and inversely square of them. Kuasa 2. Dan from here kita boleh deduce E sama dengan F over Q naught. Here we get the formula KQ over R square. Kemudian V equals to W over Q naught. Change potential difference. Dan next kita formula for V adalah KQ over R. Kemudian from here W sama dengan delta U. So kita akan dapat in terms of delta U sama dengan Q darab dengan delta V. Kemudian daripada itu kita boleh dapatkan energy pula KQ1 Q2 over R. Tambahlah kalau ada banyak lagi Dan lastly relationship antara E dan delta V. E equals to delta V over D dan biasanya ini adalah parallel plates dan biasanya dalam kapasitor. Kita akan lihat formula ni banyak dalam topik kedua. So that's it. Thank you for listening until the end of the lesson and see you on topic 2. Bye. Assalamualaikum and have a nice day.